ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल आउ एक फ्रेश एपिसोड रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज ये क्षुद्र वीडियो रे आपण मानकु एभली एक मांत्रिक शब्द को शेयर करने पे जाउची जहाँ माध्यम कि आपण माने जेकोसी पुरुष व नारी को आपणकर वश्यता स्वीकार करें एवं यही शब्दटी आपणकर स्वयं सिद्ध होइतिबारु याकु आपणकर सिद्धि करिवार आवश्यक नाही। केवल याकु उच्चारित कले जेकोसी पुरुष व नारी जे कि आपण मानक कथा सुनु नाही से आपण कथा को गुरु आज्ञा परी मानिबा पे लागिवो एवं आपण ताको जहा मध्य निर्देश करिवे से ताको पालन करिवो। आपण माने एही शब्दर व्यवहार करिया पे हेले से भली कोनसी निर्दिष्ट आसन विधि नाही। आपण माने याको चालबुल अवस्था रे प्रयोग करि परिबे, शयन अवस्था रे प्रयोग करि परिबे। आपण जेउ अवस्था रे थांतु मध्य से अवस्था रे आपण माने एही शब्दर पूर्ण सफल प्रयोग करि परिबे। तेबे एथि पई जेउ सामान्य जतकिंचित ज्ञानर आवश्यक ताकु मैं वीडियो भितरे आपण मानकर कल्याणार्थे शेयर करछि। आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत ध्यान सहकार देखि नियंतु। जदि कौनसी व्यक्ति से भली अमानिया है कि रहउची आपनकर कथा मानु नाही, उदाहरण स्वरूप जदि आपनकर परिवार मध्यरे केही आपन कथा को अवज्ञा करूची मानु नाही, से तार स्वेच्छाचारितारे एभली शेषतम सीमा को जाउची जहा कि ता पई क्षतिकारक होउची एवं आपनकर परिवार पई मध्य क्षतिकारक होउची। एई भली अमानिया उशृंखल व्यक्ति विशेष तांको आपण बाटुको आनिया पई याको व्यवहार करि परिबे। अथवा जदि कौन ऑफिस रे आपनकर फाइल पत्र पड़ी ऑफिसर जनक लांचुआ से भली लांच खाई आपन काम करने चाहूँ मात्र आपन से संबल नहीं, तेबे आपण माने एही शब्द को गुप्त भाव में प्रयोग करी आपनकर कार्य तांकठारु हासिल करि परिबे। आपण माने एहाकु निजर कल्याण एवं सामाजिक कल्याण को चाहिए जेकोसी क्षेत्र में व्यवहार करी निजर कल्याण करि परिबा सह सुनाम मध्य आनि परिबे। अत्यंत प्रचंड महाशक्तिशाली शब्द आपण माने याकु व्यक्तिगत जीवन में जेबे मध्य शामिल करिवे सेबे ही आपण छाए आश्चर्य होई जिवे एहार पराकाष्ठा देखिकरी। तेबे एही मांत्रिक शब्दटीर स्वरूप कौन ताको जानिया पई वीडियोर शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि एही भई तंत्र मंत्र वीडियो रे आपन रुचि रही थाए तेबे अनुरोध चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जे भली कि आमे आपण मानक सेवारे प्रतिनित्य अपलोड करथुवा नुवा नुवा वीडियो गुड़िक आपण पाखरे शीघ्र पहुंची जिवो एवं से सब को आपण मान देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करिकरी अशेष उपकार पाई परिबे। तबे फ्रेंड्स, आपनकर एई ब्रह्मांड तत्व रे जदि सबुठारु शक्तिशाली कोन बेली कुआ जाय ताहा ही होछि आपनकर शब्द एवं ध्वनि। शब्दर महात्म्य खूब प्रबल। आपनकर एई शब्द माध्यम रे ही आपण सुनाम पाई थांती, सब किछि हासिल कर थांती। जुयाग्रे बसते लक्ष्मी जहाँ कथाटी कुआଯାଇଛି ता मिथ्या नुहे। आपनकर जीभ अग्रे ही माता लक्ष्मी अछंती। आपनकर पाटिरु बाहुतिबा कथारे ही आपनकर भविष्य निर्भर करे, आपनकर जीवन चक्र निर्भर करे। आपण जदि कोन स्थान रे मीठा मीठा कथा कहती आपण जे भली भाबरे सम्मान एवं आदर पाई थांती, जदि अपशब्द व्यवहार करथांती विभिन्न क्षेत्र रे तबे आपनको गाली सुनिया पे पड़थाय एवं विभिन्न कुरटना आपनको नाम रे मध्य सुनिया पे मिलथाय। अतबे शब्दर एक प्रचंड भूमिका रही आपनकर जीवन को सठिक भाव में निर्वाह करने, आपनक जीवन को सठिक मार्ग रे गढ़ी तोलिया पई शब्दर प्राधान्य भूमिका रही एवं यही शब्द ध्वनि तरंगर एभली मध्य महात्म्य रही। आपन जदि पौराणिक युग को लक्ष्य करिवे, प्रभु तंत्र गुरु मोहन गुरु श्रीकृष्ण तांकर बंशीर मधुर ध्वनि रे दीप को जळाई दउथिले, आकाशरु वर्षा करि पाउथिले। जेतबे कृष्णकर मधुर ध्वनि सारा नगर रे एवं सारा जंगल रे गुंजरित होउतिला, गाई गोरु माने चरिबार छाड़िकरी स्तब्ध हो जाउथिले, पशु पक्षी माने विचरण करिबार छाड़िकरी तांकर ध्वनि रे मग्न हो जाउथिले। गोपी माने सेमानकर कार्य छाड़िकरी कृष्णकर ध्वनि कोउठु आसुची सेठाकु इतस्तत धावमान होउथिले। अतबे जेकोसी ध्वनिर एक स्वतंत्र महात्म्य रहिछि एवं ध्वनिर शक्ति ठारु बोधुए शक्ति ब्रह्मांड रे किछि नाही। अतबे आपण मानकर जो शब्द ए शब्द को सठिक भाव में बुझिकरी तार महत्व को निज भितर सठिक भाव में ग्रहण करी जदि प्रयोग करी बसिबे तबे जानतु आपनक जीवन में एक नूतन सूर्योदयर प्रारंभ होबा पई लागिबो। एही शक्तिशाली स्वयं सिद्ध शब्दटीर स्वरूपटी को आपण माने भल भाव जानी रखंतु एवं एहाको सेही जगह रे प्रयोग करंतु जो जगह रे एहार प्रयोग अनिवार्य। अଯଥା व्यवहार रे आपनकर एही शब्दर जो पराकाष्ठा कमी जाई थाए। अतबे जदि आपनकर से भली मांगलिक कार्य रे याको व्यवहार करंती जोठी कि आपनक पई एही शब्दर व्यवहार अपरिहार्य किंबा कौन सी व्यक्तिर मंगल कामना पई यही शब्दर व्यवहार
ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ସମୂହ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିକରି ଏହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ସାଧକ ସେମାନେ କସ୍ମିନ କାଳେ କୌଣସି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ହଟଯୋଗୀମାନେ ଏହିଭଳି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିକିରି ହଟଚମଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରୂପକୁ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜରେ ସେମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମନ୍ତ୍ରର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିକରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେଭଳି ସୁସନ୍ତାନଙ୍କର ପିତା ସେଭଳି କୁସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିକରି ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଭଳି ଗୁରୁଜନ ପିତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ହେଇକରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ହୋଇକରି ପରିବାରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିହେବ, ନିଜର ପରିବାରଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କାହାଠାରୁ ସେଭଳି ବିଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ହାତର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ିକରି ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବେ। ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦି ପିନ୍ଧାଯାଏ ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହି ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆକୁ ପରସ୍ପର ତାର ଟିପ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ଦୁଇଟିକି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଅନୁରୂପ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ଟିପ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ ଦୁଇ ହାତର ଏବଂ ଏହି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଚମତ୍କାର ନିଜେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଦୁରନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ସ୍ତରକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଣିକରି ଏହି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ ମାନସ ଉଚ୍ଚାରିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଦେଇକରି ଏହାର ଊର୍ଜା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକି ଆସି ଦେଖା କରିଥାଏ। ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ସେଭଳି ତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବସେଇକରି ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯାହାଟା ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇ ହାତର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏହାକୁ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମାନସ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ସ୍ଫୁରଣ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓಂ ବସମ୍ ବ ତାଲବେଶ ମ ହଳନ୍ତ ଓಂ ବସମ୍। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଓಂ ବସମ୍ ଏହିଭଳି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କହୁଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି। ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସରଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସଟିକ ଫୁଟି ଉଠିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्त मंगलमयଙ୍କ कृपाରୁ भले थांतु रहुची। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।